tiktika sa imong tapad bing inangayo katulog. Okay, so ning kabuntagon atong isgutan, giuluhan siya og ministry life, kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo. Tanang moingon pagpangalagad sa Ginoo. So kaning ministry mga igsoon man ni gitawag nga ang pag-alagad sa Dios og ngadto sa uban. Spiritual term ra ni siya ha. Okay? Sorry sa tanan ni pastor, dili ni siya gamiton sa eskwelahan, sa trabahoan kun dili sa mga Christian ra ni siya, specific sa mga nasa simbahan. Okay? So mo ni siya ang atong isgutan ning kabuntagon, pagpagalagad sa Ginoo. Kani god, musimba ka sa Ginoo, kining mugkanta ka para sa Ginoo, musangyaw ka para sa Ginoo, magpagamit ka ni Lord, mo ni siya pag-alagad. Okay, mo ni gitawag nga ministry. Mo ni siya trabaho or tawag nimo sa Ginoo nga gitugyan sa Dios sa imua or usa ka grupo. Now, ni mangutang-utana ka, pastor, unsa may mga example sa mga ministry kay sa simbahan na may specific nga mga ministry ang gihatag sa Ginoo sa imua. Okay? Unang-una ni ana, pwedeng gitawag kang magpastor or preaching ministry. Sa ubang simbahan ay mga lain-lain nga pastor, na itigwali, na itigbisita, na itigsangyaw, ingana ang ilang trabaho. Napayuban nga children's ministry. Kung kingkuyon nga pagkatao, ganahan ka og bata ato kay assign dito pa ni Kuya Rick. No say kining mga okay ngon kingkuyon si Kuya Rick. Nesa kining mga Bible student manggod, gipugos jud na sila, gituklod jud na sila para kanang tanan nga ministry nga ilang sulayan tungod kay magpastor man sila sa umaabot mo nang dapat nilang masulayan. Mo na nga si Kuya Rick bisag dili kay siya palamuoton pero iyan ang gi-testingan kay mo may assignment sa mga Bible student. Nasabtan ba ko ninyo? So pwedeng ingana ka or kung di ka sa children's ministry, kung pastor man ko bataon og hunahuna pastor ay di ko ganahan bata. Basig na mo music ministry. Kung naa kay talent kini nga tuwa kay kuan man nga tuwa no. Kining murag dang tuklod man nga tuwa ministry dire. Kung di ka music-oriented, kung music-oriented ka, pwede ka sa guitar, beatbox, or sa kanta, baka lain-lain, pwedeng sa sayaw ka. Kaya ako kay sa Grace, sa Ginoo naman ko sa dance ministry o sa music. O niya, kuan po, gito gaag, talentos Ginoo, pwedeng sa tanan, pwedeng ingana, pero dili ko maayo gid ana, naalang ko, kamao lang ko ana. So sa music o sa dance, gamit ko sa Ginoo nga mutudlo gyud kay mo may gihatag na talento sa Ginoo sa ako Okay? Napayuban nga gitawag sila og jail ministry or magwali sila sa prisuhan sama ni Pastor James Dumanon. Sige na siya gawali sa mga prisuhan. O niya, napoy cleaning ministry. O, kana bang tighinlo. Pastor, dito ko kiba mo tulog bata. Tipog ko sa music. Murag, okay, talent. Pastor, kana manghinlo di ka. Kanang sinaw, kanang bangko, naghinlo ni mo. Kanang inagtugpas langaw, kay mas tight ang langaw ba. So, yung nga na, kakatalentado. Tanang sagbot nga makita nimo imong jung paniton ko may luna ba di mga giayhay diha imo jud nang hinluan kay moy talent nimo pastor wala jud ana or driver ministry ka tigkuha kas mga membro sa Sergio daghan ni ministry po ni si Sergio all tanan po ni siya matud pa ni Reb na po ni siya kanang unsa ni tawag ana mixer ministry tawag na oy operator ministry, tigkuha pud siya. So, bisan unsa may talent mo excuse pastor wa jud koy talent. Tigluto ministry. Pwede anak ka wala kay talent diri sa tubangan, pero at least bisag sa tago nagamit ka para sa Ginoo. So lain-lain nga ministry ang pwede nimong sudlan. Kay gusto ni Lord nga magpagamit ka sa Ginoo. Amen. Kasi mo tapad ba nga gusto pa ka magpagamit sa Ginoo. Okay, karon kung gusto ka magpagamit sa Ginoo, nay pangutana, pastor, unsaon man ako pagkahibaw nga asa ko dapit nga ministry? Nay uban nga moingon nga i-pray sa Ginoo unya i-discover nimo kung asa ka nga ministry. Pero sa nabasahan nako nga libro ingon si Rick Warren. Ingon sa dito nga suwayan kuno nimo tanang ministry para ma-discover nimo asa ka nga ministry. Nagasanabot ba ta? Okay, ari kas ibutang ka ni pastor sa music, di jud ka matunong. Bisag padong sa ubay adto kas doon padong. Amro di jud ko ani pastor, di jud ko bawas gitar, di jud ko gugma, ato kas bat iitsa ka ni pastor sa bata, ato kas mga bata. Ang mga bata kay mo manggipangkulata. Pastor dili jud ko ani pastor, ato kas tigluto. Mga niluto napagod ang pinirito na ito mimbis gi golden brown ra, ato kay laban ni pastor sa tigkuha, na disgrasya ka kay buhi kas motor, asa man ka ministry tighinlo na lang ka.
Naginlo nimo kay baho gihapon ang simbahan, asa man ka nga ministry ha? Tog ministry. Basin di ay og tighinlo ministry basta nasa i-discover so ayan nimo ang tanan para matistingan gid nimo asa ka nga ministry. Nya kay na discover man ni pastor nga tigbisita ministry ka. Maayo kas tigdasig ka ba? Nga tanan nga mga diya tigsimba, ikaw tigdasig, simba na tanan may mga tawo nga ingana. Dili sila tigwali, dili sila maayong musulti sa pulong sa Ginoo, pero ang ilang ministry tigdasig sila sa mga tawo nga di tigsimba. Basig ingana ka ati diri na. No, lion ni mo ng mga tawo ni kisa na may wa diri ha murag usa ka tuig na mo tong wa si pastor diri ako tong bisitaon be. Si pastor may wa di ay. Tuman imong trabaho mo'y kasing-kasing nimo ba nga o tig-ampo ba ka sa mga ni masakiton ang imong ministry tig-ayo ba ka si Binje di na kalakaw, si pastor di na kalakaw, imong ayuhon sa ngalan ni Jesus. Nakuratan ka na. Sa ngalan ni Jesus, makalakaw ka, makasulti ka pastor. Ay sa akong problema kay Ilman. Ay sayop sige. O ana, sige mo ministry tig bangon kas patay. So bisan asa ka nga ministry imo siyang suwayan tanan para ma-discover gud nimo. Kini mga mama manggod, wata kay bawog ni mga singer jud ani. Pahiti ra ba? Kita ra ko kanang Facebook ani mag-video kay kita ko yung mga potential nga mga singer ani sa tagatagud-dagadong huy di ay. So, masig patindogon kani pastor dire nya pakantahon ka ba? Pwedeng sa Tisilin. Atong simbahan ng Dios mga igsoon. Ate Tisilin dito oh. Oh, na sikat na ka, ma-viral ka te. 1.5 million views. So nagkasanabot batang tanan. So gusto ni Lord gid na sa atong kinabuhi nga magamit ta. Pero ang negatibo karon kay diri sa kinabuhi ni Moises atong lantawon igsuon ang life ni Moises unsay realidad sa ministry. Ngano man gusto ni Lord nga gamiton ta sa ministry sa pag-alagad sa Ginoo pero dagan og mga excuse. Amen. Asa naman mo? Ano lang ko magatubang re. Dagang tag mga rason nganong di ta gamiton sa Ginoo. Dagang mga excuse, dagang rason sama ni Moises katong gibasa ganina nga mga posibleng rason igsuon nganong di ta gamiton sa Ginoo. Andam na ba ang tanan nga makahibaw? Ang andam na mupakpak ikalima. Pito lagi itong uban. So karon sa atong nga gibasa ganina sa mga wala nakahibaw sa atong giwali pag niaging semana ay kabala kag di na ko balikon sugod silugdanan. Ako lang i-recap ug unsay nahitabo sa kining sa mga kinabuhi sa mga Israelita. Amen. Kaya aning panahona na ulipon sila sa Egypt. Sa una malipayon silang nagpuyo dire pero napulihan man og hari mo nang gigamit sila para pag kanang mahimong ulipon, tanang maingon ulipon. Na kaning ulipon mga igsoon sa base sa context ani nga Exodus, sila ang gipatrabaho nga pugos nga pagtrabaho, walay day off, walay pahulay, walay third month pay, wala, wa tanan, walay sweldo, walay saktong tulog, kaon ra ila ani. Mura di malipay na basta kakaon ba. So mo ni ingana kahago ang ila nga pag-alagad or ang ila nga kinabuhi sa time nga naa sila sa Egypt. Mo na nga karon tungod kay nakita sa Ginoo ang ila nga problema, ingon ang Exodus 3 verse 7, kung imong mabasa gani kay naram ta diha, ingon ang pulong sa Ginoo niya, ingon ang Ginoo nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto og nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa mga agalon. Nasayod ako sa ilang pagantos. So, sa tong nabasa karon, ato makita nga naaday plano ang Dios sa ilang mga kinabuhi igsoon. Amen. Gusto ni Lord nga makagawas sila gikan sa ilang pagkaulipon. Gusto ni Lord nga kanang makagawas sila gikan sa ilang kasakit. Sa atong kinabuhi pod, ayaw kalimot igsuon nga ang Dios wala lang nagtan-aw nimo. Asa mga mata sa uban. Kundili sa time nga nakitaan sa Ginoo imong kasakit, sa time sa nakitaan sa Ginoo imong paghilak, nay plano si Lord anak nga pagawson kani anak. Sa negatibo nimong hunahuna, sa imong pagka-overthinker, sa imong kahadlok sa ngit-ngit, sa imong kahadlok sa mga bagbutang, gusto ni Lord nga makagawas kani ana. Nganuman, tanawan ning verse 8 ba to? Wala ko nabutang. Verse 12. Tanawan ang verse 12 batong basahon na. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang Dios mitubag, ubanan ko ikaw, inigdala mo na sa katawan sa gawa sa Ehipto. Na mo ni rason, aron simbahon ako ninyo dinhi niining
bukira. Mao kini ang matuod nga gipadala ko ikaw. So ang punto mga igsoon nga nganong pagawso ni Lord ang katawan sa Ginoo sa gikan sa pagkaulipon, dili lang para makalingkawas sila sa kasakit. Amen. Dili lang pod para makadung sila sa promised land, kundi para simbahon nila ang Ginoo. The reason why pod nga kuhaon ka sa Ginoo gikan sa imong sa imong problema, mga pagsulay, kasakit, balatian, dili lang para ma-okay ka. Kaya ang problema sa mga tao, gustong maayo, gustong mawalas problema, pero naghuman dili na magpasalamat sa Ginoo. Di ba? Ingana ang problema na to. Nga pag nakay balatian, Lord, ayuha ko, Lord, pag once nga mawala, gini akong cancer, Lord, mga lagad, dadyo ko nimo, Lord. Pagkawala sa cancer, wala makitke. Ingon ang usa ka membro nga pastor, i-bless ang ako ang negosyo, pastor, kay once gani nga mubom niya ako negosyo, ang akong 10%, ako, jong, ihatag sa simbahan. Ang nalipay, ang pastor, giampuan niya, pagka pila ka buwan, wala mi simba. Wala na nadawat nga tabang gikan niya, nga naman, nalimta na ang Ginoo. Posible nginganita. Nga dagantang pangayon sa Ginoo nga Lord, papasra ko ning board exam Lord. Lord, pahuman ako ning eskwela Lord, i-approve akong visa Lord. Promise lagi Lord, di gid ka nako kalimtan. Nagisulayan sa Ginoo, gitugutan sa Ginoo pero nawala. Nalimtan na og simba ang Dios mga igsoon. Si Lord mga igsoon di ganahan og kanang TY. Di ba mo nang TY nga pulong? Thank you ra ba? Bye-bye Lord, salamat Lord ha. Okay na to, mo na to. Katong giayo ni Lord ang napulo kasanlahon, pila ra mahimbalik? Usara. Yang usab din mimbalik dili Dios nun. Wala kaila sa Ginoo, pero katong siyam nga giayo na ako noy relasyon sa Ginoo, na ako no. So say kay ngani man ta. Moduol ta sa Ginoo, murag ATM ba? Ato rang kuhaon ang atong gikinahanglan, mura bag mall si Lord nga mudong ra ta og mall kay naipaliton pero human imo nang biyaan ang mall nga numan, o makay relasyon niya, di ba? Unang gusto Lord igsoon nga pahinumduman ta karon nga gusto tang kuhaon sa Ginoo ngano gani para pasalamat sa Ginoo. Ayaw lang dawata si Kristo kay para di ka mudung sa impierno. Ayaw lang dawata si Kristo para mudung ka og langit kundi para karon pa lang daan diri sa kalibutan pasalamatan nato ang Ginoo sa kanunay. Amen. Mao bitaw nang naay pagpasalamat diri before ang wali nga naman ipakita nato nga naa jud kay kay nadawat nga kaayuhan nga gikan sa Ginoo, daghang panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imo. Mao to nganing Domingo ako mo gipalista. Di ba pag niaging tuig December 28, gipalista mo na ako. Sige, ilista ninyo ang mga tanang maayong butang nga gibuhat sa Ginoo sulod sa January ngadto sa December. Ingon akong asawa, kid, daghan jud gihatag ang Ginoo no kay gilista man jud niya ang mga butang nga positibong gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi, daghan jud ay. Ngano man, imposible kay igsuon nga wala jud kay makit-an nga maayong butang nga gibuhat sa Ginoo sa imo. Makaingon siguro ka nga puro problema rin mo makita, puro pagsulay lang, pero imong ilista ang mga maayong butang, daghan jud kang angayang pasalamatan sa Ginoo. Kaya so ay kuno pakpak sa Ginoo bay moingon, salamat kayo Lord. Karon, ari tas upat ka punto. Mo taas tana ba? Mo ni mga pagsulay nga or mga rason nganong dili magpagamit ang tao o dili ka magpagamit sa Ginoo. Number 1, ubos ang pagtan-aw sa kaugalingon. Dili imubo ka ha. Pastor, ubos ko pala ko nga mubo ko dili ingana. Kana bang wala kay unsa may term ana ha? Kanang mura bago kay ikapahinambog si mong kaugalingon. Sa physical maot kag naw itumon dakog ilog, bubuag naw. Kanang mubo, murag wa kay kapahinambog ba, wa kay talent, wa tanan. Ingani ang nasinati ni Moises kanang rason, di siya ganahang magpagamit sa Ginoo. Ngano man tanawan ni Exodus 3:11. Unsa may girason ni Moises sa verse 11 sa chapter 3. Nya tara mo basa ha. Nana. Mo pa. Asa naman mo iabot mo Diyos ma. Wadi Bible. Wadi kay Bible di ha. Verse 11 to basahon. Apan mingon si Moises, kinsa man ako nga imong paadtuon sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa mga Israelita. Ingon ang English, who am I that I should go to Pharaoh? So mo na siya unang rason ni Moises, kinsa man ko Lord? Nakita ni Moises ang kaugalingon nga murag wa adyo kuy angay ikapanginambog. Dili po niya siya humble kay kaning tao nga humble man kay naay kay painambog pero mauwaw lang. Moingon kanimo nga, iba ba ka mo sayaw? Gamay pastor. Yan pero pag sayawan nimo kay papi magkakita mga dito.
Magana oh. Ba, piyo di mo sayaw. So niya dili ingana, dili po na siya too much humble. Kana may mga tao gud nga Mark J, kibaw ka mo, sample lang niya, kibaw ka mo sayaw? Grabe, puro wala akong TL, pastor. Puro wala ko kibaw mo sayaw, pagpasayaw na big TikTok, grabe makakiay. Di mga tao ngayon nga kanang too much humble ra ba nga dito nila pakita nga kamaod pero kamaod sila gyud. Dili po na siya nga mauwawon. Mawawon mo tadi no, pasalamaton tadi man tamudong pero kani nga kinaiya nga isuon kanang di nga makita yang kagulingon nga mahimo siyang leader. Wala siya gahom, wala siya kapasidad, wala siya inahot, murag wala gid siya makita nga positibo. Ikaw kuno be? Pangutanon ka nako. Kung unsay talent nimo karon, mangutana ko nyo magsimba, unsa may talent nimo, wa do kay makitaan siguro sa imong kaguling. Murag ingani ang nasinatit ni Moises mo nang dili siya ganahan magpagamit sa Ginoo. Mo nang mihangyo siya nga Lord, lain na lay padala. Sa Bible mga igsoon, daghan kay mga tao nga ming rason pod nganong di sila magpagamit sa Ginoo. Si Gideon, tanang maingon Gideon. Kini si Gideon, siya ang pinaka-weak sa ilang 12 tribes, siya po sa ilang pamilya, siya joy pinaka-ubos. Pero gipili siya sa Ginoo. Ngano ka na no? Asan ang mata ninyo? Ngano ka na nga mupili jud si Lord og mga tao nga murag walang-wala jud. Walay ka pang hinambog ba? Walay murag di kay ba mo istorya, bulol, murag wala jud ka pang hinambog sa kinabuhi, dili pod presidente, dili pod artista, dili pod vlogger, di po sikat nga vlogger, di po wala gid pa nga nganong gamiton mo gid sa Ginoo. Sama ni Jeremiah. Gipili siya sa Ginoo nga Jeremiah, ikaw ang muwali sa mga katawan. Ingon si Jeremiah mga igsuon nga Lord, bata pa ko Lord. Di ba usahay nga natong rason, di bata pa ko, di po kiba mo istorya pastor mo nang pastor di pa ko ready mo ampo kay mga makulbaan pa ko pastor. Nga na si Isaiah pod nahadlok siya sa pagpagamit sa Ginoo tungod kay daghan siyang sala. Pero tanawan ning Salmo 139. Atong ablihan ha. Muro og asan nagalupad-lupad din yung gunahuna. Salmo 139. Unsa may nasabtan ni David sa dihang gipili siya sa Ginoo. Atong tanawon ha. Salmo 139 verse unsa ni verse 14. 139. Kani Salmo na page 643. Kana. 643 ang page ana. Salmo 139 verse 14. Naana. 14. 1-4. Okay na atong basahon ha. Ingon siya, gidayig ko ikaw kay angay kamang kahadlukan, katingalahan ug kahibulungan ang tanan mong buhat. Og nasayod gayud ako niini. Sa Bisaya dili kayo siya hangad sa ni pastor, sa Bisaya dili kayo siya masabtan. Pero sa English paminaw mo kay akong explain ra. Ingon siya, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. So gidayig ko no ni David ang Ginoo tungod kay gibuhat ni Lord si David nga kanang naadyoy kahadlok og kanang nindot nga pagkabuhat ba. Yung sa mga question man kapit no mo tubang kasi mong sa amin ingon si pastor nga fearfully and wonderfully made, gwapa kuno kung pagkabuhat, murag bag nagnasayop guro ang Ginoo. Basig gabati niyang tiyan nga pagbuhat nga nako mo nang nahingani akong porma, wala. Usahay man god ang atong mindset, ang perspective sa kalibutan sa mga gwapo o gwapa, taas ilong, di ba? Taas ilong, hamis ug naong, kanang mga siksik kay kanang may lawas ana. Murag Pepsi bitaw nga Magrunya na ba? Ingon na tungod huna sa gwapo o gwapa pero ingon ang Bible kung sa Bible ka mag-isgot wala gyoy determine nga kinsa ang gwapo, kinsa ang maot, dili. Kundili kitang tanan kuno gibuhat gitas Ginoo nga naadyoy kahadlok og nindot nga pagkabuhat, unique ba? Matud pa sa uban special kuno. Di nang naay gamay. Special child man to, lahi man to kanang special kang pagabuhat sa Ginoo. Kung naaman kay diferensya ang pagabuhat sa Ginoo, kung sa may problema nimo nakitaan sa ubang tawo sa imua, wala na nagdetermine sa pagbuhat sa Dios ay mga maayo. Amen. Kaya nga naman kung ingana ang imong basihan, mo nang ma-discourage kay igsuon, mo nang madismaya ka mga Lord, mura mag-away, gurus magpapapagbuhat nako Lord, gimurag
Kung saan mag-depress, guro si mama kay pagawas na ko ingani na may purma sa kong naong. Kaya ako, igsoon 7 months kung napagawas kay si mama na siya, clamp siya. O niya, kining tao nga 7 months na pagkagawas, kung makabantay mo sa ang BTS, gamay dyan mo. Bantay mo, nang kasi mag-jogging pants ko, kaya daga, manaway na ko, kamay, gagbagtak. Tikling. Katawag bindi. Mo na sinakalimot na diya. Mo na nabantayan nila sa ako. Mo nang ako tungod sa akong pagka murag og si tawag ka nang ana ma-insecure ka ba? Oh, matod sa akong dagway pa lang, ang naong dagbubuho niya, mandaha manaway nako dako kuno ilong. Nya, mo nay usahay basig ma-discourage ka ba pastor maminyo, palagi ko pastor. Ayo, kasi may ganang maminyo di mayo kamen. Alam mo ko saray na nang maminyo. Si Kyle, na pa maminyo diha. Siyar ko no. Ma-discourage ka ba? Napalagi mo dawat ko, pastor. Kaya ba mo igsuon ang mga tao nga gwapo-gwapa na minyo. Linga sa mong tapad be. Kanang mga batan-o, tanawa. Wanang wa ka, di ka makaingon nga tanawa akong asawa, gwapa man sa muna. Diha manaway nako nga, muna imong asawa, gwapa lagi. Di na ko maingon nga ako, lagi maot lagi ko. Naon ako unahan ako ba kay nagrasar na sa Ginoo igsuon mo na akong pasabot ba. Napalagi ang tanan. Kung unsay nakita nimo karon igsuon nga dili maayo, naminaw siya nako, ayaw mo ka discourage, tingali. Asa naman ang mga mata ninyo? Madugay yung tanan alas 12 ta mahuman. Pero si Reba, kung unsay isulti sa tao sa inyo kabahin nga negatibo sa inyo, ayaw mo tuo. Ngano man kay kumutuo mo, diha mo ma-discourage. Nga kini si pastor bahidor, kini si pastor mahotugnaw, kini si pastor gamay bagtak, murag tikling no, kini si pastor ingana. Kung yana inyo madunggan kano inyong tuuhan, ma-discourage jud mo. Kaya sa una ison sa ding nagwali ko, nay usa ka membro sa adili, nakoy balay nga giwalihan sa Cortes tungod kay ako may isa ni pastor to, nay kanang papa siya nga di tigsimba, nya kanang iya asawa at membro bitaw niya ingon ko, di ko ganahan maminaw ni Pastor Rodnil. Sukat adto murag og di na ko muwali ba. Murag sig bay-bay ko unsa kay kuwang nako ba basig di ko maayong musulti. Unsa ba di ko makapahilak og tawo. Unsa bay nga na mo tay rason nga murag na discourage ko ba. Pero nalimot ko igsuon nga dili di ay sa akong giwali ang importante kun dili ang pulong sa Ginoo nga giwali nako. Amen nga naman gibuhat ko sa Ginoo na ay unique sa ako nga wala gid sa uban. Amen pet. Ay pagtanaw si mong classmate nga straight siya buhok, gwapa puti siya. Ayaw kabalaka kay dili ra usa ka lalaki ang nas kalibutan, daghang lalaki na nakaangay nimo. Wala imposible kuno laging may maminyo ka nga walay nakaangay nimo og mga 5 ka buok kay naa joy tawo nga nakagusto nimo wa lang nimo na discover. Amen ba? Munang sa atong kinabuhi mga igsoon, sama ni Moises basig na ingani ka, pero naa gibuhat gi ka sa Ginoo nga naay rason. Amen. Dili aksidente ang pagbuhat ni Lord sa imua, dili pod tsamba, dili pod kanang maot na adyo rason si Lord nga naman gipagawas ka sa imong mama dahila ka dito. Nga naman gipadako kaniya kay naay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Amen. Munang ayaw ka discourage base sa pulong si Ginoo kay naay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Ingon pa Isaiah 41 verse 10, ayaw kahadlok kay ako mag-uban kanimo, ayaw kahadlok kay ako imong Dios. Ako ang magpalig-on kanimo, ako ang magtabang kanimo, ako ang magsuporta kanimo sa tuo kong kamot nga matarong. Syaro di ka dasig anang nga ang Dios nag-uban nimo, nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen. Kung ma-encourage manggaling ka nga nakay uyab kung discipleship itong yagi no, kilig itong pag discipleship ng panagi sandi kay kabay uyab. Unsa may gipangutanan nako ang lalaki, unsa may rason, unsa may naka-inspire nimo, unsa may lindot kung naa kay uyab. Lami, kay muskwila, ingon tong usa ka lalaki. Sakto ba ko? Nilingin ako dito sakpan na noon. Yung tong usa ka babae, lami, kayo, kinay, muhatod ni mo bisag, kung sa isugok, kay musugot. Bahalag kapoy ko no, mo drive. Samot na ka, makadungog ka nga, ang Ginoo nag-uban nimo, mo-support nimo, mudasig mo, lig-o nimo. Dapat malipay pug ka. Amen. Kung ma-discourage man ka na, nay pulong sa Ginoo ba nga magdasig nimo nga magpadayon ka sa kinabuhi. Kay usahay, tungod kay daghang chismis nga madunggan sa uban, daghang mga negatibong madunggan nimo sa uban, bisan pa man si mong kagulingon, may rason nga di nakaganahan magpadayon sa kinabuhi. Mo nang gidasig mo nako igsuon nga focus sa pulong sa Ginoo. Amen.
Kaya ang pagpagamit sa Dios nato wala nagbase sa atong abilidad kundi sa Dios nga maghatag og kadaugan sa ato. Amen. Gamiton kasi ay pagtan-aw si mong kagulingon lang unsay wala nimo. Pagtan-aw og unsay kayang buhaton sa Ginoo sa imo. Amen. Dili ay na pag-focus sa unsay isog-isubang tawo sa imo kundi unsay magkayang buhaton sa Ginoo naman. Lahi ang nakita nimo sa imong self, lahi ang nakita sa ubang tawo nimo ug lahi ang nakita sa Dios nga nagbuhat nimo. Isa may nagbuhat nimo, lagi magpapalagi, pero kinsa say nagplano nimo ba ang Dios? Munang ayo lang pagtan-aw sa imong negatibong na animo kundi sa unsay nakita sa Dios sa imo. For sure magmadaugon ka. Amen. Tugpapakan si Lord Beck. Munang focus sa kayang buhaton sa Ginoo dili sa imong kaugalingon. Kay daghan kay mga tawo igsoon dahang rason sa kinabuhi pastor wa adjud ko ipanghinambog pastor. Pero ta kahibaw nga kanang tawo nga mauwawon kay karon sikat nga vlogger na karon. Daghan bitong mga vlogger nga moingon sila nga mauwawon kuno sila pero karon grabe sikat kayo. Di mailhan. Mga pobre kayo karon pero uta kahibaw mo dato dig kalit. Nga naman, plano ang Diyos atong kinabuhi. Amen. So, balik tabi. Ikaduhang punto, igsoon nga rong si Moises, o kita pod, nung dito magpagamit sa Ginoo kay sa chapter 4, verse 1, atong basahon sabi. Dako sa Bible. Exodus chapter 4, verse 1, ang sa may gingon sa Bible. Si Moises mitubag, apan kung dili mutuo kanako ang mga Israelita, og dili sila mamati sa akong isulti kanila, og moingon hinuon, ang Ginoo wala mo pakita kanimo. Unsa may akong buhaton. So ikadong point igsoon si Moises na discourage sa pagpagamit sa gitungod kay kahadlok nga dili siya tuohan. Ngano kaha? Sa akong pag-study ba ang rason igsoon maybe or probably possible nga reason nganong natruma si Moises tungod kay naa siya nabuhat na sayop kaniadto. Magbasa ka sa Exodus chapter 2 igsoon sa verse 11 hangtod sa 24 at 25. Ay lang basaha karon hangad sa ni pastor. Ako lang i-paraphrase para makasabot ta. Ani man gud sa Exodus chapter 2, naay usa ka panahon, mag-story ko ha. Naay panahon nga ming bisita si Moises sa iyang katawhan nga giulipon sa Egypt. Unya gikulata ang usa ka kanang kauban nila, kadugo niya ba gikulata sa tigbantay nila nga nagulipon nila. Pagkulata iyang gibuwag tungod sa kasuko niya iyang gipatay tong Egyptian nga gakulata. Kunya iyang galing ilingi siya og nabay nakita. Wa nakita salamat sa Ginoo nga igilubong niya ang katong Egyptian nga iyang gipatay. Pagkasunod adlaw 2 months later, sunod adlaw na di ay. Nakita niya nga katong kadugo niya nga Hebrehanon gasumbagay. Na karon kay gusto mang tabangan ni Moises, "Uy Brad, ganong daaway man mo nga kadugo ra man mo." Mingon ang usa. ay sa. Nganong kabadlong-badlong ka na mo? Wa kay katungod mubadlong na mo ngano man. Sa may buhaton nimo kung mag-away met, patyon ba pod ni minimo sama sa imong gibuhat gahapon? Amo tong pagkadungog ni Moises, nagibalita dito sa hari sa Ehipto, mingdagan si Moises ngadto sa kamingawan ngano man nahadlok siyang patyon. Unya mao ni rason igsuon nga mahadlok na siyang magpagamit sa Ginoo ngano man basig dili siya tuohan. Nakasuway mo ani? Napabang tanan. Nakasuway mo igsuon nga naamoy nabuhat nga sayop, namoy rason nga di na ka magpagamit sa Ginoo. Yango kuno gamay. Kaya naman si Moises igsuon tungod kay nakonsensya na siya, natruma sa sinabuhat kaniadto kay basta niya og oy mga katawan sa Israel, ayaw mo kabalaka kaysa yung pagkaulipon makagawas mo, ako'y gamiton sa Ginoo. Bot-bot nimo gipatay gini nimo atong Ehipto mo nang moy rason igsoon nga di siyang ganang magpagamit nga naman viral na ang iyaang nabuhat na chismis na sa tibuok Ehipto o bisan sa iyang katawan nga nakapatay siya nganong mutuo man minimo nga mamamatay tao man ka. So nakagets mo sa point mo ni rason igsoon nga di siyang magpagamit sa Ginoo nga naman basig dili siya tuwan. Ingana pod akong nahitabo sa akong kinabuhi. Ingon nga pastor, ako ning balikon gid ha. Walay perpektong alagad sa Ginoo. Amen. Akong asawa kani silang ma'am si Sergio nga dugay na nangalagad sa Ginoo or ako naadyoy panahon, naadyoy sitwasyon nga makasala og masayop gid mi. Amen. Mo na nga daghan sa mga panahon sa akong kinabuhi nga di na gid ko magpagamit sa Ginoo man tungod sa discouragement sa akong nabuhat kaniadto. Nahitabo sa
kining sa balay na mo na may misunderstanding sa akong asawa, nga murag nagkainit ning duha, mo to nga mingon ang yawa sa ako ang ano wali-wali pa man ka nga nakabuhat makagsayop sa inyong balay. Bitaw no, di na ako mawali oy. Pero ingon ang pulong sa Ginoo nga ayaw na gimuang rason. Amen. Kay dili ang imuang kagahapon ang rason nga di na kang gamiton sa Ginoo sa umaabot. Kay basin unya og tungod sa atong mga sayop nga nahimo basig na viral na kadiri sa iwon. Nga kini si Dorina isugon jamo ning pagkatao machismis na katino nya may rason nga di na ko mosimba atong babaw kay mauwaw na ko ni pastor na chismis na ko ingani ako nabuhat mo ni rason daghan kay mga Christian nga di na manimba tungod kay naa sila sayop nga nabuhat kaniadto. Tirno? Kami ebidensya gay ko dili na ko musulti pero daghan kay mga misulti na ko gyud nga sila mga kapakyasan pero ako silang gidasig nga di gid na rason nga di na ka mga lagad sa Ginoo kay bisan ako sa una witness niya akong asawa. Sa dili pamiminiyo sa akong asawa na ako nabuhat kaniadto nga dili unta kami maminyo, dili unta kami magkadayon. Tungod sa ako nabuhat kaniadto, pero gidawat ko niya, gipasaylo ko niya unya. Oh. Ngano man, ingon siya nga dili ka nako minyo tungod sa imong past or kinsa man ka kun dili si Lord ang nagtawag. Nagsugo gyud sa ako ang minyuan ka. Amen. Muna nga igsuon, basin unya baog. Nay mahitabo nato sa ato ang kinabuhi na disgrasya mong duha kibaw mo na disgrasya mong duha di na crash kana bang nay nitabo ninyong duha unya possible nga mauwaw na ka kay Christian ka unya basta idungog nga naon ka ba dauton ka Christian man ta kanong na nahitabo ni sa inyong kinabuhi Christian man ta kanong nahitabo sa inyong kinabuhi napabang tanan kay gusto ni Lord igsoon nga gamiton gid kas Ginoo nasa mutapad ba nga gusto ni Lord nga gamiton kas Ginoo. Balik ko pa ingon, nga ayaw pagpadala sa imong kagahapon. Kay basin unya og mga ginikana mayong amen. Namo kay mga papa karon nga di na silang mobadlong silang anak nganuman balihon ra man ko pastor. Mingon man sila nga ayaw sige sigarilyo kay makadaot na. Ay sige sabu kay makadaot na. Kitan sa anak nga didto. Unang nga ba ikaw gani pa gani nga mo nang di na sila mabadlong ano man ingana pa binuhatan nila unsa may sekreto imong undangan para makabadlong na ka na po yung mga tao nga bisan ako nga pastor mahadlok ko usahay mo badlong sa mga batan-on nga ayaw sa mo og pag-uyab-uyab nga sa di pa insaktong edad ayaw sa mo pag-date kung kamurang duha nawa na inyong focus diri nako okay balik ta ha basig ma-discourage mo pa nga di na ko mo badlong sa mga batan-on kay ako pod napakyas sa una. Basig mo ni rason na to ba? Kuringon si Lord, wala nagdetermine ang imong kapakyasan kaniadto. Amen. Asa na mga mata ninyo? Kay basta nagba-discourage mo ba? Pastor, di ko mo badlong sa akong anak pastor kay ingana man po natabo na ko sa una dili na mo gud na mao. Ano man? Pwede nga ang imong kapakyasan gamiton nimo sa imong anak para sila po dili pod mahitabo sa natabo nimo kaniadto. Amen. Kay ngano man igsoon tungod sa negatibong natabo ni Moises. Mo'y rason nga di siya magkaganahan magpagamit sa Ginoo. Ingon ang Proverbs 24 verse 16 atong ablihan. Panultihon. Sunod sa Salmo naa diha ang panultihon. Panultihon 24 bersikulo 16. Proverbs sa English unya sa Bisaya panultihon 24 bersikulo 16. Panultihon 24 verse 16. Page 672. Nana. 672. Panultihon 24 verse 16. Atong basahon. Ingon ang Bible, bisan kapila matumba ang tawong matarong, mubangon siya sa kanunay, apan malaglag sa katalagman ang dautan. Hangad sa ni pastor unsay gingon sa pulong sa Ginoo bisag kapila matumba ang Christian ang tao nga nangalagad sa Ginoo unsay mong buhaton mo bangon ka di tungod kay maayo ka ba tungod kay naay grasya sa Ginoo nga magpabangon sa imong makapadayon kay igsoon amen kung ikaw nga estudyante na pakyas ka sa una kay daghan kang hagbong sa imong pagkakuan maningkamot kang mubangon mubawi ka sa imong pagkabagsak ano man naapay plano ang Dios nimo.
Sa akong pag fourth year, mo graduate na unta ko. Second grading o third grading, puro puwa akong grado. First grading, rako akong black tanan. Pagka second o third, puro puwa nga naman, naadik kong sayaw-sayaw. Di na ko musulskwila man. Gipabarangay siya ko papa, gipapangita ko ni papaasa ko pa dong kay wanang ko update sabay kay pa mo ko cellphone. Pagka fourth grading, bawi ko ditso. Ma'am, ako ma'am. Anak ko ditso, kada nay pangutana kay ditso ko kansap bisa ko boss answer. Nga naman, gusto kong mo bawi. Kaya usay man god pag second grading, third grading, inadyo ko mo pasar ani. Mangutana mo na ko pila akong grado pagka average pagka fourth. 76. May nilang gani kay nakatungtong. Yes, salamat Lord, nakagraduate ko Lord. Ginako sa maestra nga, mo na gusto mo pasar? Ay, suwayan ko niya. Di ko mapatina ka na. Ma'am, ako manswer ko, bahalag sa'yo. Ano man, ipakita, ginako nga, deserve kong mo graduate. O wow, kayo ay mo balik ko eh. Suway ko nung ikalima na kaga high school pet. Mao pa ka mo balik ka na. Nagay ko maklasmate nga, maguwang pa na ako 7 ka tuig, pero ming first year, gapon gud sila balik sila. O, gibaw, ganun, gabalik-balik sila sa high school, basig ka ng boundary apas kayo, no? Basig na yung mga chicks, raba. Miyangis sa maestra di ay. Pero ang punto na ko ba nga, nagpadayon ko kay ano man, dili pa ulahi ang tanan. Imong tapat, dili pa ulahi ang tanan. Kung mapakyas ka sa papangalagad sa Ginoo, padayon igsoon namin. Balag darang mo tiswis nimo nga kini na. Di ba kini si pastor kay nakapamayi man ni. Naman ni 5 ka babaye, di ba minyo na ni siya ko napakyas ka, maningkamot ang may pasaylo sa Ginoo, maningkamot kang may pasaylo sa imong asawa o mubawi na jud ka. Wako kahibaw unsay mga kapakyasan nga nitabo ninyo kaniadto or may tabo sa umaabot. Akong pag-ampo nga magpadayon gyud mo mobalik sa Ginoo gyapon. E nga naman, dili ako ang inyong gialagaran, dili pod ang tapad ninyo. Lingas imong tapad dili na kana inyong Ginoo kun dili ang Dios. Kay si Lord bisa pag-unsay nahitabo nimo kaniadto, unsay sayop nimo kaniadto, kaya kang dawaton o gamiton pagbalik sa Ginoo. Atong papakan si Lord eh. Nga naman, dili tanan nga nahitabo sa una ang magbuot sa asa ka padulong karon. Sa una naman to, matud pa sa usa ka doktor nga akong gina-follow, past is just a lesson to be learned. Ang past kuno mo na sa himuon nimong leksyon nimo nga imong magamit sa umaabot. Kung kaniadto di ka timanot brush. Kinsa may di timanot brush diha may isang kamot. Ni angkon di ay. Tungod kay di ka timanot brush, ang imong ngipon ga sakit na ay lungag. Nya magilak-ilak kang sakit kang ngipon. Nag-iibta na imong ipon. Sa sunod adlaw, unsa may buhaton? Manot brush na ka, naman nagkakon naman ka. Manot brush na ko tuwing umaga para ang ngipin nakin ay sumigla. Mapa nagkataha, di na mao no. Mag-exercise dito dahil. Sa una, nagkaton ka nga, basta mag-drive ka o nagtagay-tagay ka dito, nagdisgrasya ka, pag sunod kung saan yung buhaton. Di na ka mag-inom. Kibaw naman kang mag-inom ko, mo-drive ko, madisgrasya ko. Kubra na lang kung imnon. Patay gipong kanaw kada adlaw nimo. Kung kaniadto napakyas ka kay gibuwagan kasi mong uyab kasi kag pamay sunod nga imong mauyabon, mamay baghapon ka, dili na pare na kabiyaan. Si ate. Tinga na re teknik. Basic ra. Nga naman ang pas nga nitabo nimo kaniadto mo imong leksyon ba nga ay nagkat-on na jud ko ani. Ako nang sunod nga buhaton di na jud ko mabuhat ani para di na ko mahitabo ang nitabo na kaniadto. Nagkasinabot batang tanan. Ayo. Napabang tanan. Papakpak sabi. Kasama ni Moises tungod siyang past mahadlok na siyang gamiton sa Ginoo. Salamat gyud sa grasya sa Ginoo nga hangtod karon nakapadayon gyapon ta bisag makakasala tang mga tawo. Amen. Number 3 nga point igsoon dita magdugay Exodus 4 verse 10. Mao na po ni rason ni Moises. Kana dun ning rason si Moises ba? Kusuki mo balibad. Exodus 4 verse 10 tanawa. Largan ang tanan. Atong basahon si Moises mingon sa Ginoo, "Apan Ginoo dili ako maayong musulti kasi daghan naigo diha. Sukad pa kaniadto di kun sa kibang musulti." Apol. Pero palabaw na po na no. Ingon siya, "Yungit
ako og mangkanga-kanga nga mo sulti. Kasi nakarelate ni Moises. Pastor, di ko mudong sa atubangan, pastor, kay mag Kasi nakarelate, pupakpak. Ako di ko muhatag, dili mo na ko pakawawa na, di mo na ko ikondenar. Kasi pastor, ingani po ko sa una. Nga basta padungon sa atubangan, niya magunit og mic, mabungol ko. Di ko padungog siya, tingin ko lagi tungod kay na ako'y microphobia, kanang mahadlok og motubang sa daghang tao ba. Magkurug-kurug ko nga, mabungol nga maayong, kana, sobraan po kayo ni ano. So, nga ni, ang girason ni Moises, motoo mo ni Moises dili. Motoo, pero mingon kog dili, nga naman. Atong basahon ning Buhat City 22. Unsa may giingon sa Bible? Grabe answer no, nasa Acts ang tubag, nasa maayong balita. Di ko motuo nga si Moises kanga og di kay bang musulti nga naman, tanawa ha. Buhat City 22. Na diri ang answer igsoon. Page 162 sa New Testament. Gikan sa Mateo sa page 162. Okay? Buhat City 22. Nana. Papanak. Yung papa masya nako. Ge, nana. Dita mo largaw, di mo kita. Buhat City 22. Okay, atong basahon. Gitudluan si Moises sa tanang kaalam sa mga Ehiptohanon og nahimo siyang bantugan sa pulong og sa buhat. Klaro dili. Sa ato pa dili tinuod nga si Moises bulol. Ngano man ingon ang verse, maayo kuno siyang musulti. Na? Ang iyang kaalam, bright kuno kaayo siya og unsa man ning bantugan, maayo kaayo musulti og mubuhat igsoon. Ingon pag gani ang sa English diha, basta kay nindot kinang pagka-describe sa English. Sa ato pa, hangad sa ni pastor, dili tinuod nga si Moises kanga og bulol mo istorya. Kundi sa akong na-discover, feeling ni Moises nga kulang siya sa pagsalig sa galingon, or sa lain pang term, kulang siya sa kumpiyansa. Or sa English pa, kulang sa confidence. Dagan sa ato nga dagag rason nga pastor di ko muampo, pastor kung pampon, okay, ampos pagkaon. Kung sa eskwelahan ko abti kayo kay grado man, pero sa pampon mangihi sa ko kay pampuon tang pastor dire. Di ba? Naming comment, pastor naigo ko. Ha. Saba, kibaw sila. Tanawa sa Facebook, bitaw. Dagan tagrason nga na, di tang mo ampo, di tang mo dong sa tubangan, kay di ka kay bong mo istorya, kay bong mo ka mo istorya. Mutuon ako kana, di ka ba mo istorya? Kay bong, di kang manguyab. Sino? Baga di kang, abs ka ba? Bakit? Kasi nagpapakahirap lang ako para makuha ka. Dito, kibaw, ikaw manguyab, bisag di ka kibaw mo Tagalog, mo chat kas chat GPT unsa Tagalog ani, di ba? Ngano man, di ko mo tuog gyud nga dita kay bang mo istorya. Ngano man, ingon ang Bible mga igsoon nga sa Exodus 4, at balik ka sa Exodus 4 be. Kay di sig malamian kog istorya ani. Exodus 4 verse 11. Unsa may gitubag ni Lord sa dang may rason si Moises nga di sa kibang mo istorya? Ang Ginoo mingon kaniya, kinsa may naghatag og baba sa tao? Kinsa man? Ginoo. Kinsa may naghimo kaniyang bungol o amang? Ang Ginoo. Kinsay naghatag kaniyang igtatanaw o naghimo kaniyang buta? Dili ba ako ang Ginoo? Hangad sa ni pastor. Mangutana ko kinsa may gahimo na simbaba og sa mata og sa iyong tiil tanan? Ang Ginoo. So kung kinsay gahimo nimo ana, siya po'y kayang muhimo nimo para makaistorya ka. Amen. Mo na nga sa atong kinabuhi igsoon, dagan ta kahadlok ra man gud, pero wala lang tay kumpiyansa sa kinabuhi. Ngano man, tungod kay nag-una ang kahadlok nato. Amen. Nagtan-aw ta sa kapasidad nato karon, pero maglantaw ta dapat sa buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang dapat ang ma-expose, ma-practice, mag-ampo uban sa tabang sa Ginoo para ma-improve. Kabantay mo igsoon. Kung amo kabantay ha, mayroon sa kayo.
Na ako gipang assign nga mo ampo, mo assign nga mo greet sa tubangan, bisag di kay ba mo worship lead, akong pa worship lead doon. Bisag di kay ba mo beatbox, akong ma-beatboxon pagitron, ako nang ngano man para makamao, ma-practice. Nga naman, sa sinugdanan na ng hadlok ug lisod. Amen. Nga naman igsoon, kung samo-samo tuob ug sa dili, ako nga si pastor nga sige gwali karon sa social media og dire. Bulol po kung pagkatao sa una. Una na kong tudlo sa bata, ningon siya nga, bro, ikaw tudlo sa bata sunod si Mana ha. Wa ko ming tungha. Nga naman, tungod sa kahadlok, hindi ko kibaw unsay buhaton. Gipaampo ko sa una, gipashare ko sa una, mubalipad ko, pastor, sakit akong pastor, sakit akong baba, sakit akong tiyan, galabad akong pastor, gilantan ko ano man tungod sa kahadlok. Nakinomdom ko sa una tong discipleship ni ako silang gisaynan nga. Okay, yang, ikaw mo ampo ron yang, sunod si Aleo, sunod si Dilian, sunod si Maymay. Nay usang mingon, pastor, di na ko butong nga, oy, kipampuon ko. Ngano man, mahadlok tango. Ay, saba lagi. Nalimot na. Nga naman nahadlok, naguna ang kahadlok na to. Mo nang ako mong pasulayon para maanad mo. Amen? Ikaw ang po, munyate. Di ko pastor. Di ba ka naman kuwang ta sa kumpiyansa? Mo na akong teknik, bahalag magkasayop-sayop mo, ginagampo, bahalag kung sa inyong masulti, kung ano na, natural na siya, kay bago pa man mo na nakasuway, ana. Pero, tanawa, kung madugay na mong dong sa tubangan, tingnan na lang kakibaw na kumusta na si Kuya Rick. Di na kibaw mo kanta sa una. Di na kibaw mo musturya sa una. Say ganyan mabulol no, say mamura siya murag mag-mix iyang istorya nga naman, dili pa sa sanay. Munang sa akong technique, ako sa siging pa Bible study-on, ako sa siging pasiron nga naman, magpastor naman siya sumabot. Munang at least ma-practice siya para tungtong niya magpastor na siya, sanay na siya. Amen. Munang igsoon, ayaw mudud mo atubanga ang kahadlok ug kakulba aron magkapunta. Muna og pasiron mo ni pastor, paampuon mo ni pastor. Ayaw mo hadlok sayon ra mo nang magampo. Kibaw mo kamustura dili. Kibaw gani ka mudong, ate papalita ko og saging te 5 ka kilo. Oh, ana. Kibaw na kamusturya oy, sible kay di ka ba musturya. Okay ra mga ingana kay mama, kuha ko tubig mama. Ana pa man nang sultian pero mga Kyle J, mga Kyle Talisik, ibaw na mamusulti. Kanang pag-ampo sa Ginoo, mura kag nakigstorya og tao. Nga Lord, salamat sa pagkaon, Lord. Hinaot, mabusog ni ani, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ana kasimple. Ang imo lang kulang lang ka sa kumpiyansa mo nang ako kang pasuwayon para pagkasunod, maanad na ka, nga di na ka makulbaan sa sunod. Amen. Nagpapakan si Lord be. Practice o pagpangayo sa Ginoo kay karon igsoon sa akong naabot sa kinabuhi. Sige ko nilang pasulayon sa una. Sige ko nilang papaktison sa una. Sa grace sa Ginoo nahimo ng galamiton sa Dios tungod sa grasya. Amen. Last nga rason ni Moises nganong di siya magpagamit sa Ginoo. Exodus 4:13. Na mo na ni kinalasan ingon si Moises, apan si Moises miingon, pasaylua ko Ginoo, apan kon mahimo lain ang life tanawara. So why kanina kay suguon nga tawo ra rason niya pagka iman-himan pa di na mo sugot. Kung ako ang Ginoo ni bamo gisapot ko siguro ko. Dagkan gagrason na para pagkatapusan ningon sa Lord, lain nila suguan Lord Vic. Nga naman ang rason igsoon nga nang di siya ganang mapagamit sa Ginoo, gikapoy siya sa mga responsibilidad. Mga mama makarelate ani. Ang mga pastor, makarelate ani. Ang mga naa sa ministry, makarelate ani. Nga naman, nakita ni Moises, unsa kalisod, unsa kadelikado ang sugo sa Ginoo. Nya gitan-aw ni Moises ang iyang kakulangon, imbis ang gahom sa Ginoo. Mo ni reality, mahuman ako. Kitang tanan gyud, especially kung mahimo kang ginikanan, mahimo kang pastor, or ibutang ka ni pastor sa mga ministry nga imo ang gibutang sa Ginoo sa imo, maabot ang kakapoy, kahago, malubat ka, na mga kulba, na mga kalisod mo nang rason igsoon nga di nakaganang magpagamit sa Ginoo. No? Ay mga mama guna to na daghan gid sa panahon nga sa ilang pag-atiman sa ilang mga anak, mo nga nagid silang Lord, kuhaan ako Lord be. Nakasuway mo anite nga maghilak na lang ka Lord, asan mo ka mangitag igastos akong anak, asan na ko mangitag trabaho Lord nga para mabuhi mi nga naman. Ang realidad sa kinabuhi, kapoy gining mapuyo kas kinabuhi, matupang sa asawa nga
kuya ning kinabuhi sa kalibutan kid no kay mamatara ka, mo eskwela, mo trabaho, mo kaon, matog, trabaho, kaon, tog, trabaho. Rotation na siya, balik-balik ra ba? Unya, mo'y rason, igsuon nga, murag madrain ta, kapuyan ta, mamatag sa iyo, magluto, modigamo, magtuon, mo biyahe, naay gibuhi, proteksyonan, alimahon, badlungon, naapay responsibilidad, naapay bill sa utang, naapay bayrono, naapay hospital pagyod, naapay makontra sa silingan. Di ba, kapoy kayo, no? Mo ni mga realidad nga mga responsibilidad nga may tabo sa kinabuhi igsoon ug sama ni Moises nakasabot ko niya. Nganuman bisan ako nakaagi pud ani. Bisan gamay pa ni atong ministry dili lalim ang himong pastor. Dili lalim ang himong ginikanan. Wala pa gani may anak. Nakuraming sa atsa nga ug mga anak takid napatay ministry murag papatay dako nga income murag lisod gud para namo. Nganuman dili pwede nga magsalig sa Ginoo kanunay dapat napod may buhaton sa among kinabuhi nga praktikal nga mga buhaton. Amen. Nganuman sama ni Moises nagtuod jud ko nga kini si Moises nakita niya unsa kadako ang responsibilidad nga iyang buhaton nganuman pila kalibo ni katawo iyang pagawson. Siya mahimong leader gani magbasa ka sa Book of Numbers ang mga tao aning panahon na sige giyaw-yaw ni Moises wala na may kanon Moises hangtod nga ilan ang batuon si Moises nganuman wala na sa kanon o gimnon. Ganahan ka na Mark J. Magpastor ka unya mga membro nimo musukol nimo batuon ka hadlok no. Nganuman mao tanang sa Bible school gamay ra kayong magpastor. Nganuman ang pagpastor igsoon dako kayo sang responsibilidad. Kaya naa kay giatiman nga imong own family, dapat jud kay giatiman nga daghan kayong pamilya. So ingani ang nasinati ni Moises igsoon mo nang ingon siya nga Lord, lain na lay padalha kay dili sayon ang mahimong pastor. Dili sayon ang mahimong leader, dili sayon ang mahimo nga mga mag-alagad nimo. Mo nang subang simbahan bitaw sa ilang ministry tungod kay dako na kayo sila. Lain-lain ang pastor ang nagunit anang mga bata, lahi ang pastor ang nagunit sa music, lahi ang pastor ang nagunit sa tigbisita sa balay, lahi po ang tig-Bible study, lahi po ang tigwali sa simbahan. E kani ato gamay pangmatang nga simbahan mo nang usahay si pastor iya tanan. Mo Bible study didto, mo tudlo sa music ministry, usay mo tudlo sa mga bata, muwali pa jud. Nganuman, kuan man kanang dili pa man nga nakadako atong ministry. Pero sa grace sa Ginoo, salamat sa mga tabang ninyo. Na si Sergio, si Ma'am sa mga finances sa pagkuha. Kay unang-una mo mutugan di ko nos tinod ha tong pinakaunang simba diri sa aning church, aning babaw. Gikapoy ko ngano man ako'y mukuha unya maghuwat pa ang uban kay ako pa'y mo gitar nya ako pa'y muwali na bang nya gud ko saon niya unang salamat sa Ginoo kay miabot ang time nga mag-idahanay nagmotor nanay tig mo volunteer ako'y kuha pastor na po'y finances nga motabang sa inyo ang salamat gid kaayo ninyong tanan amen dili mahitabo ning simbahan na dili ni magpadayon kung walay mga taong andam magpagamit sa Ginoo. Unang na usa ka bata po ni mingon, pastor, mingon sa akong asawa nga ate, gusto na ko magpagamit sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kay ang gikinahanglan gyud sa ministry, igsoon ka nang willing yung magpagamit sa Ginoo kan dili mapugos ba? Dili pugsunon ba nga ikaw kuan karon dili nga na gusto ni Lord nga mo di mo volunteer nga nay committed nga kasing-kasing nga pastor, ako'y tigkuha. Pastor, ako'y tigluto. Pastor, ako'y titulog bata. Pastor, ako'y gitar, ako beatbox. Nga naman gusto gid ni Lord nga kitang tanan magpagamit sa bulton sa Ginoo. Kay dili kaya sa usa. Amen. Kitang tanan usa ta ka lawas. Ingon ang Bible usa ta ka lawas diha sa Ginoo. Dili pwede nga ang pastor siya ang mulihok tanan. Unsa may metabo si pastor mulihok tanan? Maundang ditso, ma-drain, ma-burn out, man term sa mga sa simbahan nga ma-burn out nga naman iya man tanan. Mo nang akong pakampo nga mabot ang panahon nga mutubo ta kita na mismo mo ingon, pastor, magpagamit ko, pastor. Sa may mga ma'am, tighinlo ko sa CR. Nga naman, nga tong CR kada Domingo kay bawang ihi. O salamat, pastor, mo volunteer ko, pastor, nga ako'y mo gasto para snack sa mga bata. O salamat, sige no. Pastor, mo volunteer ko nga ako'y mo pupalit sa drum set, sa bass guitar, sa electric guitar. Pastor, ako na pa-air puron, pastor. Salamat, sige no. Kaya nga naman, tugnaw ko no, di natin magpa-aircon, hinoon na kay ginamay, reklamo.
Ayun na lang kuno. So akong pagampo igsoon nga na ta. Pero salamat sa inyong mga kinabuhi nga hinahinay tang napagamit sa Ginoo. Amen. Atong papakan sa Lord tungod ni ana be. Wala ang gusto ni Lord ingon ingon sa Mateo 11:28. Atong ablihan sa last na nga verse mahumanta. Ay balik ka sa Exodus 3:12. Unsa may promise ni Lord di ay nalimot ko ang Exodus 3:12. Unsa man joy gisaad ni Lord sa diyang wala pa may balibad si Moises. Exodus 3:12. Unsa may gingon diha? Ang Dios mitubag ubanan ko ikaw. Hangad sa ni pastor, unsay gi-promise ni Lord? I will be with you. Ubanan ko ikaw. Nalimot si Moises sa promise sa Ginoo nga dili siya nag-inusara. Wala siya nag-inusara kundili naay Dios nga mutabang sa iyang kinabuhi. Mo nang mga estudyante mayong amen. Ayaw mo kalimot nga naay mutabang ninyo, ginikanan ninyo, mga uyaban ninyo, amigo ninyo, o ilabis na naay Dios nga mutabang ninyo maguban. Mga ginikanan mayong amen. Ayaw mo kalimot unsa kay stressful ang usa ka ginikanan na ay Dios nga mag-uban ninyo ug sigig uban ninyo para makasugakod mo sa inyong kinabuhi igsoon. Amen ba? Ayaw mo kalimot nga naa joy Ginoo sa panahon nga muhilak na kaampo sa Ginoo. Kay ngon ang Mateo 11:28, dool kamo kanako kamong tanang gikapuyan o gibukatan. Tanang gikapoy mayong amen. Tanang gigibukatan sa mga problema mayong amen. Ingon siya, hatagan ko kamo og kapahulayan. Ang promise ni Lord, pag muduol ta niya, tagaan ta niya og unsa gani? Kapahulayan or sa English pa rest. Tama ingon rest. Gusto ni Lord nga makapahulay ta. Una nga technique, physically rest igsoon. Pahulay pod kay sa kinabuhi mga batan-on kung gaskwela ka need kag pahulay. Amen. Sa mga nagtrabaho need kag pahulay mo tanang day off sir no. Sa mga mama pod, ayaw mo kalimot og unsa kahago ang inyong pagpaningkamot sa inyong mga anak, rest physically. Higda pod mo, tanaw pod mo showtime, tanaw pod mo pipito man naluto. Muna kami sa akong asawa pag may stress na gani may kanang daghan na may gunon nga problema, kada kaon na mo tan-aw may pipito man naluto kami sig pangatawa. Magkusi anay ming duha kay ngon sila sa base study. Ang pagkatawa ko no sulod sa 15 minutos, mura na kuno kaga-exercise og 15 minutes nga walk. Wow, grabe. Okay di po nang magsikatawa no. Tanawan yung tapad. Mura nagtiguwang og naong kay sige og bugot. Mao bitaw nang maingon sila nako nga pastor. Wala po ko kibaw gaulog-ulog ra ba sila nako ha. Maingon sila nako nga pastor. 31 na di ka? Mura lagi kag 25. Buyag, simba ko. Kaya bisa na mga Korean, mayroon sa ako nga, tiguwang na ka, pastor. Ah, you 31? Oh, you look 40, di bitaw. Ayan sila nga, oh really? You look 21. Pero mura po, bugarbo gamay ba? Ano ba? Basig ko nustos og eskinol, dili bitaw. Ang sikreto ana, sige ka og katawa. Pero ay si katawa nga wakay rason ha. Di ba sino pong nga Binji mo katawa man si Binji kana mo si rason ni si Binji ngano mo katawa kuno bang tawa ay mo si katawa nga di ba siya unya maingon na magmalisuan na mo ana mas mubata ka pero ay mo si katawa nga may rason kay basi maingon kag nagilisuan na siya amen unsa gani sekreto una rest mulaag ka mo mangita kag lingaw, mapasingot ka, magpaadlaw ka. Mga kami ito sa asawa na nagmata nimo sa buntag, mudumi sa mga init nga at kanang mga alas 6 to alas 8 sa bunga naman kining adlaw manggod. Mo na siya maghatag nimo happy hormones. Unsa man ang happy hormones? Pasok ka nang mamalipayon ka kung nay time gani nga sikag ka stress pagpaadlaw ay po nang alas 12 kay basig maitom na kana. Laag kas busay na pag Biyernes ning laag bisang asawa na kalaag na jud me. Basta taga Sibilya ka sa sinta ang nay -20. 80 man pagkuan, di ka taga Sibilya o taga Lubok. Pero nay sa sinta gapromote na kuha ato na mo, sakay na. Ha? Oy, bayad. Muti, way bayad mo? Patay na scam ni ani di ay.
Bayad mi sa sinta. Mana kay gawali pa ta. O sa padayon ta ta. Pahulay sa katuna, pahulay. Ikaduha, ampo. Ampo nga naman kay kung di ka magapahulay sa physical ay ampo nimo sa Ginoo. Nga naman pasalamat ka sa buhaton sa Ginoo, pangayog kusog sa Ginoo, pagkadaka ang Dios ang imong kinabuhi dili ang problema. Last igsoon, buhata ang gisugo sa Ginoo. Salig sa Dios. Mo na ako itambag ninyo ha kay bo kung anaa mga tao nga naa mga problema sa tong kinabuhi nga usahay, ma-stress ta no. Aminaw sa ha. Kay naa mga tao nga makabikil nato o naay mga tao nga mo kanang makabuhat og dili maayo ba pero tambag lang nako ha kay mao dunay base experience ako nga pag naay mga problema gani ayaw i-big deal ka ng butang or ayaw dito ka react sa mga sitwasyon kinagat-on naman pug kuane basta naa ganay mo text nako or mo chat sa ako nga dili maayo ang technique magunahuna sa kuuna unsa may akong nahimo nganong nahingani sa nako ha. Iampo sa nako sa Ginoo kay usahay man gud sa tong buhaton pag naay ganay mo away na to tawagan to dito nya atong awayon. Nang say may tabo igsoon mas mudako ang gubot sa kinabuhi mo na ingon si Lord gusto ni Lord nga i-relax sa iampo sa daan sa Ginoo salig sa Dios igsoon. Amen. Ngano man gusto ni Lord nga makaangkon ta og kalinaw sa kinabuhi. Og mo tay pulong sa Ginoo ning kabuntagon igsoon na hinaot sa atong kinabuhi nga unsa may mga rason nga nung di ta ganahan magpagamit sa Ginoo ang pagampo nga kanang sama ni Moises nga bisag daghan sa rason gigamit gyapon siya sa Ginoo. Amen. Nga makapadayon ta bisag mabaw atong paglantaw sa atong kagalingon, bahalag kahadlok nga di ta tuuhan tungod sa atong past. Feeling nato nga kulang tas abilidad or kumpiyansa or gikapoy naman ta sa responsibility. Akong gustong itambag sa inyo humanta focus dili sa imong kaugalingon kun dili sa kadako sa Ginoo. Amen. Ayaw kalimot nga dako ang atong Ginoo o gamay ra ang atong problema sa kinabuhi. Number 2, focus sa dili lang sa kaya nimong mahimo but unsay pwedeng buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Magampo ta igsoon atong